कथबार्ता आचरण समस्त भीतत्रस्त होते एमती भी अनेक से कांग्रेस नेता थिले माने सी आउ सामान्यतम सम्मान कहारी प्रदर्शन करने को राजी नथिले एमती दूर छिड़ा कहे ए कलेक्टर एटा एमती करदेव सेटा सेमती करदेव आज्ञा कि कथा सी जन एत पाठशाला पढ़ी एत उच्च शिक्षित व्यक्ति आसी कलेक्टर होती ये आंगुठी देखी कहे ए कलेक्टर एमती कर भयंकर अवस्था रास्ता जदि आप जाऊँच नेता जाऊँच आगे 50 मोटरसाइकल सी माने ट्रैफिक नियम किसी मानवे 50 मोटरसाइकल आगे प्रशासन कर जाऊे मैंने जहाँ कहते गर्भणी गाई बाट छाड़देला भाई अवस्था ओडिया गोटे कथा अच्छी ई बोपा एमती एक आसुँच गर्भणी गाई बाट छाड़देला भाई प्रकृति बालांस करदेला कुआड़े गले सत्ता नहीं कुआड़े गले सत्ता नहीं एबे आम देखी आहरी गोटे कथा से कौन जान बेले होता सबू क्षमता किंतु मुख्यमंत्री निज हाथ रखी आउ पाख लोक टिके क्या पाखे कौन अल्प कि सबू क्षमता से पॉलिटिकल सुप्रीमेसी सी धरते से इशारा रे ब्यूरोक्रेट्स माने नाचुले जहाँ कि कहते अर्थात ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर ब्यूरोक्रेसी उपरे राजनैतिक नेता माने सवार होकर चलते से एते ओजन बढ़ीगला ब्यूरोक्रेसी आउ संभाली पारानी शेष से पड़े एवं बालांस है नेचर बालांस करदेला कुआड़े गले जहाँ मुझे किस समय आगुरी कहती कुआड़े गले पत्ता मिलूनी बर्तमान आसतु गला एवं हाली आम देखले कौन 24 वर्ष धरी ओडिशा रे निरंकुश शासन करते नवीन पट्टनायक बीजेडी दल ताठू अधिका कई मुह फिटी किसी कहींपारे मुह फिटेई कई किसी कहवा अवस्था नथिले दलर तो लोक नथिले बाहर लोक कथा छाड़ एमएलए किसी पार्टी फिटे कही पार नथिले एमपी माने किसी पार्टी फिटे कही पार नथिले मंत्री माने किसी पार्टी फिटे कही पार नथिले अन्य दलर अन्य सीनियर नेता मान कथा छाड़ू आउ छोट छोट जो नेता अच्छा कथा भूली जाती एठी कौन होता एठी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी नथिला माने आमे कोठी देखिने नेता माने ब्यूरोक्रेट्स मान को कहते या करंतु से करंतु ना एठी उल्टा होता अर्थात ब्यूरोक्रेट्स माने पॉलिटिकल नेता बा नेताजी निर्वाचित होकर आसचंती लोकंकर प्रतिनिधि गणतांत्रिक व्यवस्था रे तांकर अपरिहार्य से माने रहिबाटा नित्यंत आवश्यक तांको ऊपर ब्यूरोक्रेट्स माने सवार होते अर्थात ब्यूरोक्रेट्स माने जहाँ कहते एमाने करते पार्टी फिटेबार साहस नथिला एवं जड़े दी जन ब्यूरोक्रेट्स से तो सब खाली से नुहे से माने ब्यूरोक्रेट्स माने गोटे समय भाविले अरे ये आम चेयरटार केते दिन बस आम मुख्यमंत्री हो जापर से माने जाना जे से चेयर को जीवाकू हेले आपण को जो माने साधारण लोक अच्छा गाँ गंडा ठू सहर पर्यंत सी आपण को हाँ कह पड़ो एवं संख्या गोटे कि 2 जन कि 3 जन कि 10 जन नुहे संख्या लक्ष और कोटी रे तांकु जाइकरी आपण कहू पड़ो जे मु से चेयर को टिके बसिया को चाहूँ आपण टिके हाँ कहतु ना सी जो हाँ न कह तब कि करहबनी एमानकर उत्पात एते प्रादुर्भाव एते बढ़ी जाइथिला जे या मनुष्य को मनुष्य बोली भाविलेनी जो माने निर्वाचित होकर आसी लोके जहाँ को पठे सब कहले तुम ये ट्रैफिक पोस्ट रे जग आज्ञा ट्रैफिक पुलिस अच्छी तुम्हें जग ना घर भितर किए बाबू माने बसिले आउ क्या बसईदे दुआर मो पाखे ये क्राउड कंट्रोल कर किए पशि टीए सी गले पब्लिक मीटिंग करें आज्ञा आपन किए कही कहीं पचार साहस नहीं आपण कौन आसी आज्ञा सभा कर किए
ସେ ତ ସଭା କଲେ କଲେ, ପଚାରିବାକୁ ତ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ସାହସ ନାହିଁ ତ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସାହସ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସରେ ବସିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତୁମର କାମ ହେଲା ଚେୟାର ଫେୟାର ଆଣିକି ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଡ଼ିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବ, ତମ୍ବୁ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବ, ସେ କାମ ସବୁ କରିବ। ଆଉ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଆସିବ, ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବ, ପୁଡ଼ିଆ କାହାକୁ ଦେବ, ଜଳଖିଆ, ଏଇସବୁ କାମରେ ରହିଲେ। ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପେଣ୍ଡାଲରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଆସିଲା, ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଲା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ଗଗନ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଆଉ ମାନିବେନି ବୋଧେ, ତା ଉପରକୁ ସେ ପଳେଇବେ, ମହାକାଶକୁ ପଳେଇବେ। ପ୍ରକୃତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିଲା, ସମାନ ହେଇଗଲେ, ସମାନ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠିକାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଏଇଠିକାର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର କାହାଣୀ, ସାରା ପୃଥିବୀର କାହାଣୀ। ସିରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲା, 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ କରୁଥିଲେ, ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେ ପଠେଇଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରି, ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଖୋଳାଖୋଳି ମାଟି ତଳୁ ସବୁ ବାହାରୁଛି, କିଏ ଲୋକମାନେ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଗଦା ହଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେମାନେ, କୋଉଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ। ଏମିତି ଆପଣ ପୃଥିବୀର ମ୍ୟାପକୁ ଯଦି ଦେଖି 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 ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମତୁଲ କରିଦେଇଛି। କାହାରିକି ଉପରକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, କାହା କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନି। କ୍ଷମତାର ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନେଇ କ'ଣ କରିଛି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରହିବେନି, କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏମିତି ବିମାନ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସରେ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲିକି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ସମାନ କରି ଚାଲିଛି, ବାଲାନ୍ସ କରି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଚାଇନାରେ କାହିଁ କିଛି ହଉନି? ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଚାଇନାରେ ଯାହାକୁ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବକୁ ଆପଣ ଗଲେ କି ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ତେଣୁ ମୋର କେବଳ ଏଠି ଆଜି ଏତିକି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେସ୍ ଶେଷରେ ଫଇସଲା କ'ଣ ହବ ନ ହବ, ସେ ତ ହବ, ତାର ହବା କଥା, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟ କରିବ ସେ ତ ହବ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବା, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଢିଛୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କେବଳ କହିକିରି ଆସିଛି, ଧନରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବୁ ଯା, କିନ୍ତୁ କାହା କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇକିରି ତାକୁ ପଛକୁ ଠେଲିକିରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଗଲେ ହବ କ'ଣ କି, ଦିହାତି ଯାଇଥିବୁ କି ନାହିଁ, ଭାବିବୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲିଣି। ଝରିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀ କୋଉଠି ହେଲେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ତୁ ଭୂଇଁରେ ଦୁଲକିନା ପଡ଼ିବୁ। ଦୁଲକିନା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତୋର ଉଡ଼ିବାର ବି ଶକ୍ତି ନଥିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ଝିଟିପିଟି ପାଟିରେ ଯିବୁ, ବେଙ୍ଗ ପାଟିରେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଆମ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।